नमस्ते। अभी हम कट करने वाला है चाइनीज का कटिंग। देखिए अभी हम कट रहे चॉप ऑनियन। ये हो गया हमारा चॉप ऑनियन। चॉप ऑनियन हो गए। अभी हम काटने जा रहे हैं जूनिल। नूडल्स के लिए जूनिल कटिंग करने जा रहे हैं। ऑनियन हो गया। ये हो गया जूनियर कैप्सिकम ऑनियन नूडल्स के लिए हो गया। अभी काटने जा रहे हैं हम जिंजर, चॉप जिंजर। ये हो गया जिंजर चॉप। अभी जा रहा है कैबेज, नूडल्स के लिए कैबेज। कैरेट, कैरेट को एकदम चॉप करना है। ये हो गया हमारा नूडल्स के लिए चॉप जूनिल वेजिटेबल, कैबेज, कैरेट। अभी हम जा रहा है गार्लिक का चॉप करने वाला। ये हो गया हमारा गार्लिक को चॉप करना है।
ये हो गया चॉप। अभी हम काटने को जा रहे हैं राइस, वेजिटेबल फ्राई राइस के लिए वेजिटेबल। ये हो गया हमारा वेज। इसके बाद हम कैरेट डालेंगे। चॉप कैरेट। इसके बाद डालेंगे हम फूल गोभी। हम चॉप ये हो गया वेज फ्राई राइस के लिए, वेज के लिए। ये हो गया हमारा वेजिटेबल वेज फ्राई राइस के लिए, ओनली वेज। ये हो गया हमारा स्प्रिंग ऑनियन चॉप। ये राइस में नूडल्स में यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन चॉप है। काटने जा रहे हैं हम मंचूरियन के लिए। मंचूरियन में किसी में भी यूज कर सकते हैं, नूडल्स मंचूरियन। ये हो गया हमारा डाइस मंचूरियन। नूडल किसी में भी यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग है लेकिन ये दो प्रकार का है, एक चॉप है, एक डाइस है। एक किसी में भी यूज कर सकता है नूडल्स मंचूरियन में। अभी हम काट रहे हैं चिल्ली। ये हो गया डाइस चिल्ली। ये चिकन चिल्ली में यूज़ कर सकता है, नूडल्स में भी यूज़ कर सकता है। ये चिल्ली ऐसा हो गया। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी चॉप करने के लिए। उसके बाद करेंगे अभी हम चॉप, ग्रीन चिल्ली को चॉप करेंगे। ये हो गया चॉप चिल्ली। ये हो गया हमारा चॉप चिल्ली।